Grabe gyud ang kanon karon no. Itong last week or last month sunog. Daghan gyud ang balay nga nasunog ato, mga siguro mga 140 ka balay nasunog daghan eh. So karon October 11 naigo na pata sa linog atong October 10 yesterday or last day. Pero linog naigo to sa linog tong tibuok Pilipinas trahedya. Kabigyan ana na siya, pero dapat kabalo ta manalipod sa tuang kagalingon no. Safe yun ta permente, but advance ta permente kung unsay buhaton dili maratol, kay ang hinungdan magud sa ng madisgrasya o casualty no, kana mo kung maratol ka sa mawala na ka sa focus. Pagka linog, ang unang buhaton is mangita jud kag lugar nga dili ka matumbahan sa pader, sa poste, kahoy, naka sa lugar nga kung naka sa building, ang angay nimong buhaton musaka ka sa taas. If naana ka sa second floor, di ba, maglisod na magagnaog dito, musaka na lang ka sa taas, sa third floor o sa rooftop, baron masip siya dito. Kay kung mahugno ang building, collapse, naara ka sa babaw. So wala na akong suggest, pero kung makaya sa panahon, makadagan kag dali sa gawas, pwede gyapon. Pero ang kuan mong gawin natin, din siya mangud pagka maratol ka sa nang kuan nailinog yan na kalit lang kag dagan, wala ka walo sa kabadto. So relax lang nya, niid ka sa lugar, tan-aw ka sa taas, sa palibot, kung basig matumbahan ka diri, matumbahan ka dito no nya, dili jud angay nga magpundo ka sa isa ka lugar, sa balay baron, sa sulod, na jud ka dapat sa gawas na safety jud ka, nga dili ka mahulugan, matumbahan ano. Pero ang number 1 jud nga angay himuon ka nang dili jud ka maratol. Kay kung magkuan mo ka, magpanic mo ka, basig kuan na hinuon ka, basig madisgrasya hinuon ka. Pero may gani no nang diri sa Mindanao na kuan na linog. So dili kayo daghan ang kuan na himong casualty sa mong linog. Pero makaguol gyapon kay natay mga kababayan nga napiktuhan sa maong linog. So unta mahimo na to leksyon nga advance ta kanunay, dili ta magpanik yun nya, dili jud ka mag-cover sa mga pader, palayo jud ka sa pader yun, pader, balay, ingani, dapat na jud ka sa gawas.
ana. Para dili madisgrasya. Wala to.